Más fuerte al Let's give a Señor. stronger applause to the Lord. Quiero decirles que para mí esta tarde es tan significativa I want to tell you that this afternoon is so important to me porque mientras estábamos adorando, because as we were worshiping, yo me recordaba I remembered que cuando se inauguró el edificio donde hoy está la congregación, that when we inaugurated the building where the church is now at, que pastoreó nuestro hermano el apóstol Albano that our Cardona, brother Apostle Albano Cardona inaugurated, después que se inauguró ese edificio, after that building was inaugurated, un día lunes it was a Monday, me invitó a predicar a mí. he invited me to preach. Y nunca creí, And I never ni me believed, and I imaginé didn't imagine que en un servicio en memoria de él that in one service of memory of him, estaría compartiendo también la I palabra. would also share the word. Compartimos muchos años con él. I shared many years with him Estuvo bajo la misma cobertura del apóstol Alex. under the same covering of Apostle Alex. Él era mi hermano, He was my brother. compañero de milicia. He was my partner in crime, Aprendimos mucho de él. and I learned a lot from him. Un día te compartí a ti. One day I shared with you Y un día nos compartía él una palabra that he was sharing a word with us acerca de los tres José. about the three Josephs. José, el hijo de Jacob. Joseph, the son of Jacob. José, el padre putativo del Señor. Joseph, the father of the Lord. Y José de Arimatea. And Joseph of Arimia. No se me olvida esa palabra. I can't forget that word. Pareciera que fue ayer. It was like it was yesterday. Porque aunque llevaban el mismo nombre, Because although they had the same name, tenían una asignación they diferente had different jobs que tuvieron que cumplir. that they had to fulfill. Y yo quiero llevarlo a la palabra I want to take you to the word porque el tiempo está contado. because the time is short. Yo sé que estamos pasando en un tiempo de luto, I know we're going through a time of sadness, of sorrow, pero Iglesia del Señor, but Church of the Lord, no nos podemos quedar en ese tiempo. we can't stay in this time. Yo siempre he creído I've always believed que cuando se dan estos sucesos, that when these things occur, vienen cosas mejores. better things happen and come. La Biblia dice que cuando el grano de trigo muere, The Bible says that when the wheat lleva, dies, lleva qué cosa, dice, it brings what thing? mucho fruto. A lot more fruit. Vamos a la palabra. So we're going to the word Josué capítulo 1, in Joshua chapter 1, verso 1 al verso 5. verse 1 to verse 5. Abramos la Biblia ahí, Let's open up the Josué Bible there. Joshua capítulo 1, verso 1 al 5. chapter 1, verse 1 to 5. Escucha la palabra, por favor, Listen to the word, please, porque hoy quiero platicar because I want to speak to en el you tiempo que tengo in the time that I have acerca de un tema about a topic que le he titulado that I've titled El legado. The Legacy. Di conmigo, Say el with me, legado. the legacy. Ahora mira lo que dice la palabra. Look at what the word says. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. After the death of Moses, servant of the Lord, Mire, look, el acontecimiento, the aftermath un acontecimiento of an occurrence es algo que marca una gran diferencia. is something that marks a great difference. Y mire cómo dice la palabra. Listen to what the word says. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. After the death of Moses, a servant of the Lord, ¿Por qué la Biblia no dice why does the Bible not say después de la muerte del siervo de Jehová? post death of the servant of the Lord? Sino que dice aconteció. But it says after, Porque ese acontecimiento because that aftermath traía algo diferente brought something different después de la muerte del siervo. after the death of the Lord. Dice The la servant. palabra The word says, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. the Lord said to Joshua, son of Nun, Pero escucha esto. listen to this, Servidor de Moisés, Moses' aide, diciendo, saying, mi siervo Moisés ha muerto. Moses, my servant, is dead. Escucha, pastor. Listen, pastor, Mi siervo ha muerto. Moses, my servant, is dead. Ahora pues, Now then, levántate
You and all these people y pasa este Jordán. get ready to cross the Jordan River, Porque un tiempo de luto siempre va a haber, because there's always going to be a time of sorrow. pero no nos podemos quedar ahí. But we can't stay there. El apóstol ya no está con nosotros. Apostle is no longer with us. Tu padre espiritual ya no está contigo. Your spiritual father's no longer here. Es una verdad, It's a truth. es una realidad. It's a reality. Pero tu Padre Celestial, But your celestial nuestro Father, Padre our Celestial, Father, seguirá estando con will continue nosotros. to be with us. Y tenemos que continuar, And we have to continue, porque hay un destino because there is a que destiny desde la eternidad that from eternity escribió el Señor para the nosotros. Lord wrote for each and every one of Hay algo us. que desde la eternidad, pastor, There is something that from eternity, diseñó para Pastor, tu vida. He designed for your Dentro life. de ese diseño Of all that design, estaba el apóstol, Apostle was in it. pero ha partido a la But presencia he del is parted Padre. into the presence of the Father. Pero el destino, But the destiny continues for you. mira lo que sigue diciendo. Listen to what it continues saying. Pasa este Jordán, Go across the Jordan River, tú y todo este pueblo, you and all these people, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. into the land I am going to give to them, to the Israelites. Yo os he entregado, I will give you como lo había dicho a Moisés, every place where you set your foot, as I promised, todos los detalles all the details de la tierra prometida. of the promised land. Lo sabía Moisés. Moses knew. Pero Moisés, But Moses, no quedándose con toda esa información, not staying with all that information to se himself, lo trasladó al liderazgo. gave it to his leadership. Eso tiene que ver That has to do parte con el legado with the legacy que existe en el corazón that happens in our de hearts todo siervo de Dios from all servants of que God tiene una unción de paternidad. that have the anointings of a paternal Porque figure. no muchos entienden Because not everyone el understands concepto de la the paternidad. concept of Pero paternity. nosotros que lo But entendemos, us that we understand sabemos it, la gran bendición we know the great blessing de tener al lado de to nosotros have next to a un us siervo de a Dios servant of que God es padre para that is a nosotros. father for us. Démosle un aplauso al Señor. Let's give the Lord a round of applause. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, Your territory will extend desde el desierto y el Líbano from the desert to Lebanon hasta el gran río Éufrates, and from the great river, the Euphrates, toda la tierra de los Eteos, all the Hittite country, hasta el gran mar donde se pone el sol, to the Mediterranean Sea in the west, será vuestro territorio. will be your territory. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No one will be able to stand against you. Como estuve con Moisés, All the days of your life, as I was with Moses, estaré so contigo. I will be with you. No te dejaré, I will escucha never esto, leave you ni te desampararé. nor forsake you. Fue una palabra que Dios me dio para ti. That was the word that the Lord gave me for you. Simplemente me dijo, repíteselo a mi siervo. He simply said, repeat it to my servant. Como estuve con mi siervo, As I was with Moses, estaré contigo. so will be with you. No te dejaré, I will never leave you ni te desampararé. nor forsake you. Y tú sabes lo que te estoy diciendo en tu espíritu. And you know what I'm telling you in your spirit. Ahora, lo que Dios determina hacer Now, what God determines here to do siempre sucede. always happens. Vamos, dile al hermano que tienes Tell a the tu person lado. next to you. Tell the person next to you. Lo que Dios determina hacer What God is determined to do siempre sucede. will always happen. Él se sirve de todo para llevar a cabo lo que Él ha determinado. He will do anything to get to what He has said will happen. Por eso dice la palabra, That's why the word says, todas las cosas all things ayudan a bien. are for good, work for well. ¿A quiénes? To who? For A who? los que amamos a Dios For those that love God, y a los que hemos sido and llamados for those that have been called conforme a su propósito eterno. according to His eternal purpose. Por eso es que la palabra del Señor dice, That's why the word of the Lord says, Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 2, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 2, versión recobro. Oiga lo que dice, todo tiene su tiempo everything has its time,
Y todo propósito bajo el cielo tiene su hora. And all purposes before the heavens has its hour. Escucha lo que dice. Listen to what it says. Tiempo para nacer A time to be born y tiempo para morir. and a time to die. El problema es The problem is que a veces no pensamos en el tiempo para morir. that sometimes we don't think about the time to die. Y esto como que es natural dentro de nosotros. And this is natural for us. Porque tenemos una familia maravillosa. We have a wonderful family. Tenemos una esposa. We have a wife. Las hermanas tienen un esposo. The wives have a husband. Ambos tenemos We padres. both have parents. Tenemos hermanos. We have siblings. Tenemos hijos. We have children. Y todos creemos And we all believe que nadie de los que está alrededor de that nosotros, no one around us que forman parte that form de part nuestro núcleo familiar, of our nucleus va a morir alguna vez. will at some point die. Y oiga lo que dice la palabra. And listen to what the word says. Hay un tiempo de nacer There is a time to be born y un tiempo de morir. and a time to die. Hay un tiempo de plantar A time to plant y un tiempo de arrancar lo plantado. and a time to uproot. Tenemos que estar preparados. We have to be prepared. Tenemos que saber que aquí en esta tierra We have to know that here on this earth, no permaneceremos. we will not always be. Hay una eternidad donde estaremos con el There is Señor, an eternity where we will donde be with the Lord, compartiremos con Él siempre. where we will always share with Him. Esta vida This life es una vida transitoria. is a transitory life, Volveremos a la casa del and we Padre. will return to the Father's Yo no house. sé si anhelas la I casa don't know del if you want Padre. to be at the Father's house. Ahora, Dios había determinado librar a Israel God had been determined to free Israel y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. and take them to the land that flows honey and milk. Y lo cumplió Dios. And God fulfilled this. Sí lo cumplió. He fulfilled it Porque lo que Dios determina hacer, because what God is determined to do, siempre sucede. He will always do. Vamos, dile al hermano que Tell the tienes a tu person lado. next to you, Lo que Dios determina hacer, God is determined to do siempre sucede. always happens. ¿Qué había determinado Dios para Israel? What had God determined for Israel Cuando ellos estaban en Egipto, when they were in Egypt? librarlos To free them y llevarlos a una tierra and to take them to a land que fluye leche y miel. that flows honey and milk. ¿Lo cumplió Dios? Did God fulfill this? ¿Llegó Israel a la tierra Did prometida? Israel get to the promised land? Sí. Yes. A pesar Even though de que en el camino that along the way murió Moisés. Moses died. Pero estaba determinado. But he was determined. Estaba determinado. He was determined. Ahora, aquí es donde yo quiero So hablarles here is where I want to speak to you at acerca del legado, about the legacy, de cómo funciona un legado. how a legacy works. Porque el mejor ejemplo Because the best example que yo veo acerca del legado that I can see about a es legacy Josué y Moisés. is Joseph and Joshua and Moses. Ahora, ¿qué es un legado? Now, what is a legacy? ¿Alguna vez te has preguntado Have you ever asked yourself that? qué es un legado? What is a legacy? Bueno, te voy a dar un concepto sencillo. Let me give you a simple concept. Un legado A legacy es el ejemplo de fe, is the example of faith, de valores, of values, principios, principles, experiencias con Dios experiences with God que una persona that one person transmite a otras personas, transmits to other people, modelando modeling la vida de Dios the life of God delante de ellos. before them. Eso es precisamente That is precisely lo que aconteció what happened con la vida de Josué. with the life of Joshua. Al tener To, delante de él once he had before him a un hombre de Dios. a man of God. Ahora, Abraham Abraham dejó un legado de fe. also left a legacy of faith. La Biblia lo llama The Bible calls him el padre de la fe. the father of faith. Moisés, Moses, antes de partir con el Señor, before going with the Lord, entregó la ley, gave to him the law. gave the modeló law. obediencia, He modeled obedience. modeló reverencia a Dios. He modeled reverence to God. Y Josué And Joshua continuó con esa obediencia. continued with that obedience. Pablo, Paul, durante su ministerio terrenal, throughout his earthly ministry, formó discípulos, formed disciples como Tito, like Titus, como Timoteo, like Timothy, a quienes en su carta whom in his letters él los llamó
He called verdaderos hijos. true sons. Mi hijo en la fe. Said, my son in the faith. Y estoy seguro And I'm sure que el apóstol that Albano Apostol Albano siempre te llamó su hijo. always called you his son. Porque eso es lo que hace un padre. Because that's what a father Eso es lo does. que hacen aquellos That's what those do que dejan un legado, that leave a legacy, que transmiten that transmit lo que de Dios tienen. what they have from Para que God. cuando un día Because when one day ya no estén entre they are no nosotros longer amongst sus us, enseñanzas, their teachings, el modelo que nos the mostraron, model that they showed us, continúe a través continues de through generación en generación generation and a través de los generation hijos. through the sons. Démosle un aplauso al Give an Señor. applause to the Lord. Si miramos a Jesús, If we see Jesus, su legado es eterno. his legacy is eternal. Nos dejó su espíritu, He left us his nos spirit. dio su He palabra gave us his word y una misión and a mission que aún sigue viva. that continues alive. Antes de irse a la diestra del Padre, Before going next to Él the dijo, Father, he "Vaya, said, go, prediquen el evangelio preach the a gospel toda to criatura. all creatures. Vayan Go y hagan and discípulos, make disciples, enseñándole las cosas teaching them the que things yo les he that mandado. I have sent you Ese to es el do. mejor ejemplo de legado. That is the best example of a legacy. Estoy seguro I'm sure que el apóstol Albano that Apostle Albano los marcó con la palabra. marked you with the word. Te modeló la vida de Dios. He modeled you a life Te before enseñó God. obediencia. He showed you Te obedience. enseñó fidelidad. He showed you fidelity. Te enseñó He misericordia. showed you mercy. Y hoy, And today, Casa de Misericordia, Mercy House, debes de seguir esas you enseñanzas. should continue Debes those de seguir teachings. modelando Continue modeling esa palabra que that word Dios that God le dio gave a la cobertura de esa to congregación. the coverings of this congregation. Ahora, Josué So Joshua es un ejemplo de legado is an example of a legacy transmitido that was y transmitted, escucha esto, and listen to this, multiplicado. and that was also multiplied. Porque no se trata solamente Because it's not only about recibir algo que me dan. receiving something that he gives Tengo me. que multiplicarlo. You have to multiply it. No se trata solamente It's not only about de oír, listening, de recibir of receiving, y quedarnos con eso. and then staying with it. O en otros casos, Or in other cases, como sucede, as it happens, se olvida. forgetting it. Nos olvidamos de todo We forget about it all, y aquello se muere. and nothing happens. En Josué no pasó eso. And it didn't happen with Joshua. Josué recibió lo que recibió de Moisés Joshua received what y he got from lo Moses, multiplicó. and he multiplied it. Otro ejemplo de eso Another example of lo this, tenemos en Eliseo y Elías. we have it in Elisha and Elijah. No me voy a detener en esos profetas. I'm not going to stop with these prophets. Quiero que veamos a Moisés y a Josué, I want us to look at Moses porque esto es bien significativo. because this means a lot. Mira lo que le dice Dios a Josué. Look at what the Lord Que says. Dios no le habló a alguien más. Why didn't God speak to someone ¿Por else? qué le habló a Josué? Why did he speak to Joshua? Porque él era servidor de Because he was a Moisés. servant of Moses. Mira qué tremendo. Look how tremendous this is. ¿Crees tú que Dios está detrás de todo esto? Don't you think God is behind all this? Dios siempre va a llamar God will always a call hombres y mujeres men and women que reconocen autoridad. that recognize authority. Porque la autoridad Because es authority para edificar, is to edify, no para destruir. not to destroy. La gente que no entiende el concepto de autoridad The people that don't understand the concept of authority es subleva. are sublime. Y eso no es el diseño del rey. And that's not the design of a kingdom. La autoridad Dios lo ha dado. The authority has No been given by solo para God, gobernar, not only to govern para dirigir, or to lead, para guardar, but to keep, para mostrar, to show, para modelar vida, to model para life, cubrir, para guiar, to guide, muchas veces para disciplinar and many también. times to discipline. ¿Para quién era el mentor de Josué? Now, who was the mentor of Fue Joshua? Moisés. It was Moses. Por eso, mire, amado hermano, That's why, look, beloved brother and cuán sister, importante es It's so- quien nos modela la fe. important who models faith for us. Cuán importante es It's so important modelar la vida de Dios, to model the Lord's life, la obediencia, obedience, la fidelidad, fidelity, el amor a la palabra. love for the word. Viene a mi mente It
comes to my mind después de pronunciar todas estas expresiones, after saying all these que expressions todo esto that all this, lo vivimos con el apóstol we Alex. lived it with Apostle Alex. Él nos enseñó a amar la palabra, He showed us to love the word, nos enseñó a buscar el rema, to seek the Rima. nos enseñó fidelidad, He showed us fidelity, nos enseñó responsabilidad, responsibility, nos enseñó acerca de la gracia de Dios, about the grace of God, la misericordia, the mercy of nos God. modeló fe, He modeled la faith, vida de Dios, the life of una God, vida de obediencia. a life of obedience. Y cada vez And every que time yo oigo that I hear en las redes on sociales social a media los hombres de Dios men of con God quienes compartimos in ministerialmente, which we share a ministry, me lleno de gozo. I'm filled with Porque el- joy, Cuando yo los escucho, because when I hear them, mi espíritu sabe my spirit que ellos knows son mis that hermanos, they are my brothers, porque compartimos en el mismo vientre, because we shared the same womb, porque fuimos modelados because we were por un modeled mismo Padre from a same Father que nos enseñó a amar la that palabra taught de us Dios. to love the Word of God. Y dentro de él And within him estuvo el apóstol. was Apostle Albano. Compartimos muchos congresos We shared many times at different congresses, y estoy seguro and I'm sure que él enseñó correctamente la palabra. that he taught the Word correctly. Pero no nos podemos quedar con el luto. But we can't stay in sorrow. La vida sigue. Life continues. Apóstol, la vida sigue. Life goes on. Es un gran hombre de Dios. Hay que He's a seguir great man honrando of su God, memoria. but we have to continue honoring his memory. Pero estoy seguro And I'm sure que como todo padre, that as all él fathers, desea he que desires todos sus hijos for all his sons alcancen aquellas cosas to reach those que uno things como padre that as a no father logró alcanzar. we weren't able to Así reach. de que si tú eres hijo, So if you are a para son, ti es esta palabra. this word is for you. Ok, Okay, ahora, cuando vemos a Moisés when we see Moses como el mentor espiritual de Josué, as the spiritual mentor of Joseph, veamos algunos detalles. Joshua, we see a few details. Una de las cosas que yo veo One of the few things I see que Moisés le enseñó a Josué that Moses taught Joshua fue a buscar siempre a Dios, was to always seek God. a buscar siempre de Dios. To always seek God. Por eso todo hombre de Dios That's why all man of God que tiene un corazón de padre, that has the heart of a father, una de sus enseñanzas, one of the teachings, uno de sus modelajes siempre va a ser one of the modeling should always be enseñarle a los que están bajo su cuidado teach those that are under his care a buscar de Dios. to seek God. Por eso es que cuando vemos la vida de Josué, That's why when we see vemos que él Joshua's life, solía siempre we see that he always quedarse en el tabernáculo. wanted to stay in the tabernacle. Listen to how precious this is. Josué permanecía en el tabernáculo. Joshua stayed in the tabernacle. Eso nos quiere decir algo. This is trying to tell us something. Que una de las cosas que Moisés le enseñó siempre a Josué That one of the things that Moses always taught era Joshua buscar a Dios. was to seek God. Y como esta tarde, And since this un afternoon, servicio en memoria al it's a siervo de service Dios, in memory of the servant of God, estoy seguro I'm sure que el apóstol that Apostle siempre le enseñó a esa congregación always taught this a congregation buscar de Dios. to seek God. Porque Dios es primero. Because God is Cuando first. tú buscas a Dios, When you seek God, tienes todo el favor del you have cielo. all the favor of Cuando the buscas heavens. a Dios, When you seek God, tienes asegurada la you have the victoria. victory assured. Cuando buscas a Dios, When you seek God, todo estará bien. it will all be okay. Hallelujah. Por Hallelujah. eso el hombre de Dios That's why the man of God sabe eso. knows Y this. se lo enseña a And sus he hijos. teaches it to his children. Ahora, ahí que cada quien el que quiera aprender ese So then secreto. it's up to each one of you whether you want to learn it or not. Dile al hermano que tienes a tu So tell lado. the brother you have next to you, Si tú buscas a Dios, if you seek God, te irá siempre bien. things will always be okay. Cuando busques a Dios, When you seek God, te encontrarás con Él. you will find him. Amén. Dale un Amen. aplauso al Let's give him a Señor. round of applause. Otra de las cosas que yo veo One of the other things I see que Moisés le enseñó a Josué that Moses taught Joshua fue a escuchar la voz de Dios. was to hear the voice of God. Díganme ustedes, Tell me, why don't you tell si me? Moisés no conocía la voz de Dios, Moses didn't know the voice of God. Dios mismo dijo, God said it.
le hablo a través de terceras I personas a don't mi speak siervo. to my servant through other people. No le hablo a través de figuras. I don't speak to him through figures. Hablo cara a I cara con speak mi face siervo. to face with my servant. ¿Será que Moisés Do you think Moses no conocía la voz de Dios? didn't know the voice of God? Claro que sí. Of course he did. Y esa es otra de las cosas And that is another one of the que things Moisés le enseñó a Josué. that Moses taught Joshua. Escucha esto, pastor. Listen to this, Pastor. Porque si nosotros queremos dejar Because if we want to leave un legado hacia nuestros a hijos, legacy for our kids, una de las cosas que tenemos que one of the enseñarles things we have to teach es escuchar a Dios, is to hear God, escuchar su voz. is to hear his voice. Mire, la voz de Dios es impresionante. The voice of God is La Biblia amazing. The Bible nos habla de una voz de arriba, talks about a voice from nos habla above, de la voz de adelante, the voice ahead, nos habla de la voz de atrás the voice behind, y nos habla de una voz de aquí abajo. and the voice here down Son below. 4 dimensiones 4 en dimensions donde la voz de Dios se in which oye. the voice of God is Y heard, tenemos que saber oírla, and we have to know how to hear it, entender la dirección de la voz de Dios. understanding the direction of the voice of God. A veces el sonido de la voz de Dios Sometimes the sound of the es voice of como God multitudes de aguas is like a multitude of y waters, tenemos que saberla identificar. and we have to know how to identify it. Moisés Moses, le había enseñado a Josué Joshua, a oír la voz de Dios. to hear the voice of Pero God, no solo oír la voz de Dios, but not just to hear the voice of sino God, obedecerla. but obey, Porque ahí está el secreto. because that's where the secret lies. Y todas esas bendiciones And all those blessings vendrán sobre de ti will come upon si you oyeres atentamente la voz de Jehová if tu you Dios. would attentively hear the voice Esa of God. palabra oír atentamente, That word, to hear ¿sabes qué attentively. significa? Do you know what that means? Escuchar, It means y to listen obedecer. and obey, porque ahí está el secreto de la bendición. because that's the secret of No solo obedience. se trata de of the oír, blessing. It's not just hay about que obedecer listening. la voz de You have Dios. to obey, Y eso fue el secreto and that's a good secret. en la vida de Josué. That was in the life of Joshua. Tercero, Third, le modeló humildad, he modeled humility. le modeló dependencia He modeled y dependency le modeló firmeza. and firmness. Por eso es que cuando ves a Josué That's why when you see Joshua peleando las batallas del Señor, fighting the battles of the Lord, era un hombre que nunca retrocedió. he was a man that never took a step back. Era alguien que tenía claro He had it clear quién era el que le había llamado, who had called him, quién lo había asignado, who had assigned quién le him, había recordado who had reminded las him palabras del the Señor. words of the Lord. Hay mucho que hablar, And there's so much to speak about, pero voy a ir terminando. but I'm finishing up with this. Ahora miremos a Josué. Let's look at Joshua. Dice la Biblia, The Bible says, mi siervo Moisés ha muerto. my servant Moses has died. ¿Y qué le dice Dios a Josué? And what does God tell Joshua? Levántate y anda. Get up and go. Moisés está muerto. Moses is dead. Moisés ya no está. Moses is no longer here. Ya no está en medio de Israel. He's not amongst Israel. Ya no está al lado de Josué. He's not next to Joshua. Ya lo lloró. He cried. Ya está la ausencia. The absence is there. Se siente la ausencia. You can feel the absence. Josué está llorando. Joshua is crying. Josué está triste. Joshua is sad. Josué está quebrantado. Joshua is broken. Pero resulta But it results que Dios había determinado that God had determined llevar a Israel to take Israel a Canaán. to Canaan. Y en esas condiciones And in those se conditions, habían detenido. they had stopped Por un momento, for a moment. Dios permitió que se detuviera el God- campamento. God allowed the camp to stop. Pero ya el siervo But then the servant había cumplido su tiempo. had fulfilled his time. Moisés había cumplido su asignación. He had fulfilled his, Le entregó la his assignment. estafeta a otro hombre de He gave the Dios. staff to another man of Le God. trasladó el legado. He gave to him the Le legacy. pasó toda la He información gave a all Josué. the information to Como Joshua. diciéndole Moisés, Like if Moses was no me saying, tengo que ir de I esta have to go tierra, of this earth, pero vas a seguir but tú. you're going to continue. Pareciera que a Josué se le olvidó, It seems like Joshua pero a forgot. Dios no se le But había God olvidado. had not Le forgotten. dijo, mis siervos, He said, my murió. servant left. Ahora te toca a ti. Now it's your turn. Llegó tu tiempo. Your turn Y is up. escucha eso, And listen pastor. to this, Pastor. Llegó tu tiempo. No It's se your time. suena en mi espíritu. Llegó tu tiempo. It's your time. Ahora, es algo que tenemos que entender It's something we have to cómo understand Dios trabaja. how God works. Ahora, ¿qué tenía que hacer Josué? What did Joshua have Escucha to esto, do? Listen pastor. to this, Pastor.
continuar con la visión. Continue with the vision. Continuar con la visión. Continue with the vision. Casa de misericordia. Mercy House. Pastor Henry, ¿qué tenemos que hacer? Pastor Henry, what do we have to do? Continuar con la visión. Continue with the vision. ¿Qué hizo Josué? What did Joshua do? Continuar con la visión. Continue with the vision. ¿Acaso ves a Josué Do you see Joshua que le cambió el rumbo al pueblo de Israel? changing the path and direction of No. Israel? No. Le dijo, ve He said, go a la tierra to the land que yo le prometí a Israel. that I promised Israel. Todos los detalles All the se los details había dado a Moisés. Moses had given Pero them. por si se te había olvidado, But in case you te forgot, las voy a recordar a I'm ti. going to remind you of Porque them. aunque mi siervo ya no está entre Because although my ustedes, servant is not among te toca a you, ti it's your turn seguir los detalles to que te voy a ir continue dando. where I'm Porque gonna así take obra you. Dios. Lo que Dios determina What God determines siempre sucede. always happens. Vuelvo a repetir, lo I'm gonna que Dios determina Repeat, what God determines siempre sucede. always happens. Aprendamos de Josué. Let's learn from Joshua. Josué no le cambió el rumbo al pueblo. Joshua didn't change the direction of the Él people. continuó con la visión. He continued with the vision. Lo segundo que yo veo con Josué The second thing I see with Joshua es la fidelidad a la palabra. is fidelity to the word. Dios se lo volvió a recordar. God reminded him once again. ¿Sabes qué le dijo Dios? Do you know what God told him? Nunca se aparte Never apart yourself de tu boca está el libro de la ley, the book of the law, sino que de día y de noche but day and night meditarás en él. you will meditate on it. Nunca se aparte de tu boca May it never be aparted es from el your libro mouth, de la ley. the book of the Dale un law. aplauso al And Señor. give an applause to the Lord. Uno de los secretos de Josué One of the secrets of Joshua consistió consisted en la fidelidad a la in palabra. fidelity to the word. Cuando tú te mantengas fiel a la palabra, When you're faithful to the word, verás cosas extraordinarias you will see suceder en tu extraordinary vida. things happen in your life. Cuando tu iglesia you, permanezcas church, fiel a la palabra, Stay faithful verás and loyal to the cosas word. sobrenaturales. Supernatural Porque la things. palabra es Cristo. Because the word La is palabra es Christ. viva. The word is La palabra alive. es eficaz. The word Es is más good. cortante que toda espada de doble It is filo. stronger than all sword. La palabra de Dios The word of God tiene el poder para ordenar, has the power to para order, crear, to create, para sustentar, to sustain, da conocimiento. to give knowledge. ¿Sabes qué decía el salmista? You know what the psalmist said? Conforme a tu palabra, According to your word, vivifícame. edify me. Conforme a tu palabra, According to your word, dame entendimiento. give me understanding. Conforme a tu According palabra, to your word, susténtame. sustain me. Conforme a tu According to palabra, your word, vivifícame. make me more alive. Poderosa la palabra. The word of God is Por eso powerful. es que esa es una de las otras cosas That's one of those other things que le that recordó a Josué. he reminded Que Joshua. déjame decirte, Because let me tell el you, secreto the secret en la vida de la iglesia, of the life of the en church, tu vida y en mi in vida, your life and in my es life, permanecer fiel is to stay a la loyal palabra de Dios. to the word of God. Y lo tercero que yo veo And the third thing I see en la vida de Josué in the life of Joshua es que la autoridad que él tuvo is that the authority that he had estaba basado was based en la obediencia. in obedience. Todo hombre y toda mujer All man and all woman es obediente. that is obedient, Su autoridad their authority tiene peso, has weight, tiene peso. has weight. ¿Por qué crees que al Señor le impactó Why do you think it impacted the Lord cuando el centurión le habló? when Cuando él quiso ir the a su centurion casa spoke to him? Because he had to go to his house porque tenía a su siervo enfermo. because he had a sick servant. Él le dijo, yo voy. He said, I'm going. Y el centurión le dijo, no puedes, And he said, you can't, porque yo soy un hombre bajo autoridad. because I'm a man under authority. Yo tengo soldados bajo mis cargos. I have soldiers Digo, haz underneath esto y me, lo hace. and I tell them to do something and they Digo, do mi it. siervo ven y I viene. tell the servant to come and he ¿Sabes comes. qué? But you know what? Solo di tu palabra Just say your word. y yo sé que mi siervo And I sanará. know that my servant will be healed. Mira el poder que See hay the power that there en is la in obediencia. obedience? Cuando alguien es obediente, When someone is obedient, tu autoridad tiene peso. their authority has weight. Entonces, yo voy a terminar. So I'm going to finish. Quiero que por favor vaya a Josué capítulo 1, verso And I want you to 17. go to Joshua chapter 1, verse 17. Versión recobro, oiga lo que dice. This version says,
Ahora es el pueblo Now it's the people el que le habla a Josué. that speaks to Joshua. Ya Moisés ya no está. Moses is no longer there. Ya Moisés está con el Señor. Moses is with the Lord. Y escucha lo que le dice el pueblo a Israel, Listen. el pueblo a Josué. Listen to what the people tell Joshua. De la manera que escuchamos a Moisés Just as we fully obeyed Moses, en todas las cosas, fully obeyed Moses, así te escucharemos a ti. so we will obey you. Solamente que Jehová tu Dios Only may the Lord your God esté contigo be with you como estuvo con Moisés. as he was with Moses. ¿Cuántos vieron en algún momento que Dios estaba con el apóstol? How many of you saw that at some point in Pastor, ¿lo time viste? the Lord was with Apostle? Lo viste en toda su vida. You saw it throughout his whole life Lo acompañaste en You were with obras him. misioneras. in missionary works. Y te aseguro que I'm viste sure que Dios estaba that you ahí. saw that God was with him. Cuando Dios determina hacer algo, When God is determined to do something, sucede. it occurs. Y yo quiero terminar con estas palabras. And I want to finish with these words. Hubo un tiempo para todo, There was a time for everything. pero en medio de ese tiempo But in the middle of that time, hubo una transición. there was a transition. Que Moisés muere, Even though Moses dies, su legado continuó. his legacy continued. Había un tiempo There was a en time donde Moisés tuvo que hacer una parte, where Moses had to do one part, pero la otra parte but the next part no la pudo hacer. he couldn't do. Pero el que no lo pudiera hacer But just because he couldn't do it no significaba didn't mean que no era parte del plan. that it wasn't part of the plan. ¿Sabe cuál es lo más maravilloso? You know what the most marvelous Es part que is? todos los que estamos aquí That all of us who are here somos parte are part del plan de Dios. of the plan of God. Amén. Amen. Escucha, Listen, Dios usó a Moisés God used Moses para liberar a Israel to free Israel y para conducirlos and to conduct them por el gran desierto. through the great desert. Quizás Josué no lo pudo haber hecho. Maybe Joshua wouldn't have been able to do it. Josué era un hombre de guerra. He was a man of war, Josué era alguien que tenía que aprender someone who had to learn, y lo tenía que hacer and he had to do it al lado de un siervo de Dios. next to a servant of God. No era el tiempo de Josué It todavía. wasn't Joshua's time yet. Su tiempo era tiempo de mirar. His time was a time of vision Era to see. tiempo de oír. It was a time to listen, Era tiempo de estar the aprendiendo. time to learn, Era tiempo de estar conociendo the time to know cómo obraba Dios. how God worked. Era el tiempo de Moisés. It was Moses' time Liberar a una nación to free a people, a de un nation hombre tirano, of a tyrant man, de un hombre que había esclavizado a un pueblo entero. of a man that had slaved all these people. No era la función de Josué. That wasn't Joshua's A function. pesar de que era un guerrero, Even though he was a warrior, la función the function que la tenía que desarrollar. he had to Era Moisés. develop it. Y esa es la parte que tenemos que entender, iglesia. And that's the part we have to Y understand, yo sé, church. pastor, que tú lo entendes. And I know, Pastor, you understand this. Todo el tiempo pasado, All the past time, donde estuvo el apóstol, what Apostle was at, fue su tiempo. that was his time. No el tiempo de usted. It wasn't your time yet. Fue un tiempo donde compartieron con él. A time that you shared with him. Disfrutaron You enjoyed la gloria del Padre, the glory of the el Father, ministerio. of the ministry. Vieron cosas You saw extraordinarias. extraordinary things. Oyeron palabras You heard extraordinarias. extraordinary Fueron words. enseñados con una palabra fresca y revelada. You were taught with a fresh and revealed Pero word. era el tiempo del But apóstol. it was Apostle's Era el time. tiempo que el Padre había determinado. The time that the Father had determined. Porque había un tiempo, Because there was a una time, asignación an en assignment la cual él estaba in trabajando. which he was working on. Pero ahora ya no está. But now he's not here Porque su tiempo terminó. because his time ended. Se lo llevó el Padre. The Father took him. Está disfrutando con él. He's enjoying with Porque him dice la palabra because the word que says delicias ante su presencia that you delight in his hay presence delante del Señor. before him. Quiere decir que él está en That un means momento deleitoso. He's in a delightful Su time. tiempo terminó. His time here is done. Ahora viene el tiempo de los Josué. But now it's Joshua's turn. Escucha esto. Listen to this.
liberó a Israel He freed Israel, y los condujo and then he took en them un largo to a long y gran and great desierto. desert. Nadie lo podía hacer más No one else could do it que Moisés. other than Moses. Nadie más. No one else. Era el tiempo de Moisés. It was Moses' time. Pero cuando Moisés muere, But when Moses dies, llegó el tiempo de Josué. Joshua's time came. ¿Y sabes cuál fue el tiempo de Josué? And you know what Joshua's time was? Conducir a Israel. To take Israel, Ya no en el largo desierto, not through that long desert, sino conducirlos but to take them a la tierra prometida. to the promised land. Moisés se ocupó Moses had to do, de arar la tierra. had to prepare the Y eso land. fue lo que hizo el apóstol. That's what Apostle did. El tiempo de él, His escucha time, esto, yo listen siento to en mi this, I espíritu, feel it in my fue un spirit. tiempo en donde él aró la tierra It was a time where he aerated para que the land todos sus hijos so that all his sons comiencen a and daughters cultivar. could Por- cultivate. Porque el tiempo de Josué Because Joshua's time fue conducirlos a la tierra was to prometida. take them to the promised land. ¿Para qué? For what? Tomarla, To drink it? para poseerla, To possess it? porque eso solo lo podía hacer él. Because he was the only one who could do it. Él era guerrero. He was a warrior. Habían 7 grandes naciones y poderosas, There were 7 great nations. pero Josué But Joshua podía cumplir con eso. was able to fulfill this. Él era un hombre de guerra, He was a man of war. al grado que cuando se le aparece el ángel de To the Jehová, degree that when the angel of the Lord comes, Josué desenvaina su espada porque no lo he takes conocía, out his sword because he didn't know it. porque ahora venía el tiempo Because now the time en came donde él tenía que tener sus experiencias. in which he had to have his own Ya no experiences. estaba Moisés. And Moses was no longer Por eso es there. que cuando se le aparece el ángel de Jehová, That's why when the angel of the Lord le appears, dice, ¿eres de los nuestros o he eres says, de los are you of contras? ours or are you against? Josué tenía la espada Joshua had desenvainada. his sword out. Hay cosas que en su tiempo There are things that in his él no time conocía. he didn't know. Pero conforme él se recordaba lo que oyó de But as he Moisés, remembered what he heard from Moses, comenzó a tener claridad he en su had mente. clarity in his mind. Introduce a Israel He introduces Israel a la tierra to the prometida promised land, para tomarla, to drink from it, para poseerla. Escucha lo que possess it. hizo Josué. Listen to what Joshua did. Tomó la tierra prometida, He took the promised land, poseyó la tierra he prometida, possessed it pura batalla. through battles. Y lo tercero que hace Josué And the third thing that Joshua does era asignarle is assign it, a cada uno assign to each la one porción de su herencia. the portion of Era el inheritance. tiempo de Josué. That was the time of Y Joshua. no solo eso, And not just that, lo último y termino. the last thing, and now I'm really done. No solo asignar la porción, Not only did he assign the portion, sino que todos los que recibieran su porción but all those who received their portion pudieran disfrutar la promesa. were able to enjoy the promise. Ponte sobre tus pies. Stand up with me. Por eso, That's why yo recuerdo que una vez alguien enseñó I remember once someone taught que hay apóstoles that there que are siembran apostles that sow, y hay apóstoles. and there's apostles that reap. Y yo no sé por qué estoy diciendo I eso, don't know why I'm saying this. pastor, no lo sé. Pastor, I don't know. Pero hay apóstoles que But there are sembraron apostles that sow, y hay un tiempo donde hay otros apóstoles que and there cosechan. are times where there are other apostles who No who sé. reap. I don't know. Pero quiero dejarlo eso en tu corazón. But I want to leave that in your heart. Esta última expresión que acabo de pronunciar This last expression that I just pronounced te va a despertar durante los días que vienen. will wake up within you in the next days. Y vas a pensar en eso. You're going to think about this. Hay apóstoles que siembran Apostles that sow y hay apóstoles que cosechan. and apostles that reap. Prepara tu corazón Prepare your heart. y prepara tu casa, Prepare your house. porque viene mucho trabajo. Because a lot of work is ahead. Viene mucho trabajo para ti. A lot of work is ahead for you. Escucha esto. Listen to this. Esto no solo por el cariño que te tengo, This isn't just because of the es care I algo have que for you. siento en mi espíritu. Something I feel in my spirit. Viene trabajo arduo para ti.
hard work is ahead for pero you. tiene la capacidad But you have the ability porque tiene la enseñanza because you have the lessons y vistes cómo se hace. and you saw how it was Sabes cómo done. se hace. You know how it's supposed to be Conoces la done. coordinación. You know the coordination. Es más, no de gusto, has estado de encargado. You haven't tus been in trabajos. charge at your jobs for just Los nothing. anteriores trabajos que has The tenido, old jobs you had, has estado en cabeza, you were as a head. has estado dirigiendo, You were leading. has estado direccionando, You were directioning. has estado dando indicaciones. You were directing, giving indications. Ni siquiera sabías por qué. You didn't know why. No lo entendías. You didn't understand. Pero vienen días But days are coming donde esta palabra where this word no te dejará quieto. will not leave you Vendrán still. días y noches Days and nights will donde come tienes que meditar en eso. where you have to Y meditate tienes on que this. tomar el lugar que tienes que tomar. And you have to take the place where you have Porque to viene take mucho trabajo. because a lot of work is coming. Así que prepárate. So prepare yourself. Cíñete, dice el Señor. Tighten your belt, says the Lord. Cíñete delante Tighten de your mí. belt, says the Lord. Porque es delante de mí que Because caminarás. it's before me that you will walk. Es delante de mí que llevarás You will take la before gran me comisión. the Great Commission. Vamos a orar. We're going to pray. Yo sé que las partidas son dolorosas I know when people pass away, it's painful. y el tiempo de luto es The necesario. time of sorrow is necessary. Y no es malo llorar. And it's not bad to cry. Si quieres llorar, llora. If you want to cry, cry. Y hay cosas que no entendemos por qué pasan las cosas. If there are things that we don't understand why they're happening, Simplemente aprendamos a confiar en lo que Dios hace. simply let's learn to trust in what God does. Porque Dios nunca se equivoca. Because God is never wrong. Él sabe por qué hace las cosas. He knows why He does things. Solamente dale gracias a Dios. Just give thanks to God. Todos los que tuvimos la oportunidad All of those who had the opportunity de conocer al hombre de Dios, to know this man of God, démosle gracias al let's Padre. give thanks to the Father Y decirle, Padre, and say, Father, gracias por habernos permitido thank you for allowing us haber conocido a tu siervo, to have known your servant, haber compartido con él, to have shared with your habernos servant, sentado a la par de él, to have sat next to him, haber comido con él, to have ate with him, haberlo oído hablar tu palabra, to have heard him speak your word, haberlo visto modelar tu to have vida, seen him model your life, haberlo escuchado, to have heard him. una exhortación. An exhortation. Señor, Lord, yo sé que era tu tiempo I know it was your time y te lo llevaste. and you took him. Ahora permítenos, Señor, Now allow us, God, continuar to continue con lo que tú has with determinado what you have determined para Rey de Reyes. for King of Kings. Porque ahora es Rey de Reyes. Because now it's King of Kings. Escucha, ahora es Rey de Now Reyes. King of Kings. Ora ahí donde tú estás. Padre, Pray there where you're gracias. at. Te Father, damos. thank you, we give you. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis I hermanos. want to pray for every single one of my brothers and sisters. Oro por cada corazón aquí For every heart that presente, is here Señor. present, Lord. Yo sé que el dolor es inevitable, I know pain is inevitable, la tristeza también. sadness as well. Pero yo te ruego, Padre, But I ask you, Father, que en esta hora that in this hour traigas bálsamo, you may bring traigas tu aceite, your oil, traigas tu paz your peace que sobrepasa todo that entendimiento surpasses all understanding, y que all gobierne understanding, los and that may corazones, govern every heart, que traiga de tu entendimiento that you may bring of your understanding, y que puedan comprender that we may understand, y que puedan entender that we may understand que fuiste tú and know that it was you, el que permitiste todo the one who allowed everything, y que así como lo permitiste, and that just as you allowed it, los vas a sostener a you will ellos. sustain us. Sostendrás a tu siervo, You will sustain your servant. sostendrás su familia, You will sustain its family. sostendrás a los otros You will siervos, sustain the other servants. sostendrás a esta You will congregación. sustain this congregation. Aunque sabemos, Señor, Although we know, Lord, que tu siervo that your servant cuidó de las obras. was taking care of Pero all él the ya no works. está con But he is nosotros. no longer here. Y estoy seguro And I am sure que tú seguirás that you will teniendo continue cuidado de estas obras, caring for these de works tus siervos y of de your tus siervas. servants
Y es por eso que en esta hora And that's why at this hour, te agradecemos we thank you por habernos prestado. for allowing us to be with him. Un hombre tuyo, A man that was con yours, tu corazón. with your heart. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Permítenos seguir Allow us to el continue legado que oímos de Él, the legacy that we el heard from legado que him, recibieron de Él, the legacy that we para received from que him, tu obra so that your work continúe, may Señor, continue, y Lord, que nada ni nadie and that nothing and los no pueda one detener. can stop us. Y venimos creyendo, And we are Señor, here believing, que Lord, vienen cosas nuevas, that newer things are coming, cosas sorprendentes, surprising things, mucho a trabajo. lot of work No ahead. bajaremos la guardia. We will not let our guard Pondremos la down. mano en el arado. We will put our hands to Seguiremos work. We will trabajando. continue working Porque esa es la orden que nos has because that dado. is the order you have En el given. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Pon tu mano en tu corazón. put your hand on your heart. Señor, Lord, ministra cada vida. minister each life. Ministra los corazones. Minister to each heart. Señor, llévate las tristezas. Lord, take away all Llévate el sadness. dolor. Take the En pain. el nombre de Jesús. In the name of Pon Jesus, tu bálsamo. Pon tu aceite. put your oil En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ese aceite That oil, que cuando lo derramaste sobre David, that when you poured it on David, le cambió la vida. it changed his life. Ese aceite, That oil, derrámalo en esta hora. pour it out in Sobre this tu hour pueblo, upon your people, sobre tu siervo, upon your servant, sobre nosotros. upon us, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias. Thank you, Lord. Levante sus manos. Lift up your hands. Vamos, levante su mano. Come on, just lift up your hands. Déjeme bendecirle Let para me bless despedirnos. you so that we can head out. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias porque comienza un nuevo tiempo. Thank you because a new time is starting. Gracias porque cesó la lluvia. Thank you because the rain ended. Se secó la tierra. The land was dried. Ahora volveremos a fructificarla. Now we will fruitify it once again. No sin antes levantar un altar a ti Not before lifting up an altar for para que tú you la bendigas. so that you may bless it. Se viene un nuevo tiempo. A new time is coming. Se viene un nuevo tiempo. A new time is coming. Se viene un nuevo tiempo. A new time is coming. Hoy declaro I declare que se viene un nuevo tiempo. that a new time is coming. Cesó el agua. Water stopped. Cesó el juicio. Judgment stopped. Cesó el tiempo en que el Padre había permitido que se llenara la tierra de agua. The time in which the Father allowed the earth to be filled with water ended. En ese tiempo nos enseñó a caminar en fe sobre las In aguas. that time we learned to walk with faith on the water, on the waters. Ahora es tiempo de caminar en una tierra nueva. Now it's time to walk on new land. Hoy declaro un nuevo tiempo sobre tu vida, I declare a new time upon your life, sobre nuestros ministerios, upon our ministries, sobre Amatitlán en Guatemala, upon Amatitlán in Guatemala, sobre nosotros aquí en el área. upon us here in this area. Se viene un nuevo tiempo. A new time is coming. Padre, gracias por cada mano Father, levantada. thank you for every hand that is raised. Hoy la bendigo en el nombre de I Jesús. bless it in the name of Jesus. Prospéralos, levántalos, Prosper them, lift them up, llénalos, fill sánalos. them up, heal them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Te damos gracias. we give you thanks. Y toda la gloria sea a ti, Padre. May all the glory be yours, En Father. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus, todos decimos we all say, amén. Amen. Y amén. Démosle un and aplauso amen. Let's give him a fuerte. round of applause. Fuerte, fuerte, fuerte. Make that Démoselo. strong, make that strong for him. Amén. Amen. Amén. Amén.